ہے اور آج ہم براڈ کر رہے ہیں مخصوص 10 محرم کے حوالے سے اور دشمنان اہل بیت کے حوالے سے، اور آج ہم جائزہ لیں گے کہ دشمنان اہل بیت کون ہیں، کہ جنہوں نے امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کو بڑی بے دردی کے ساتھ دنیا کا عظیم ظلم کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یزید پلید نے اور اس کے حواریوں نے اہل بیت اطہار کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈال دیے۔ تو اس حوالے سے ہم براڈ کر رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر مفصل ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ میرے پاس کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، کتابوں کے حوالہ جات دلائل بھی آپ کو دینے ہیں، آپ کے سوالات بھی لیں گے، ان کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو موضوع سے مت ہٹیے گا، موضوع کے اوپر رہ کے گفتگو کریں گے۔ 1400 سال سے زیادہ تقریباً عرصہ ہو گیا۔ اہل بیت اطہار کا مقام کون مسلمان ہے کہ جو نہیں جانتا کہ جن کا ذکر خود نماز کے اندر ہے؟ آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اہل بیت اطہار کے اوپر آپ سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد، اہل بیت اطہار کے اوپر آپ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو 1400 سال کے اندر ان اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے دشمن آئے۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا دشمن والا فیس۔ ہمارے ساتھ ابن آدم بھائی ہیں، السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے جی؟ آواز کم آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ کمنٹ کریے گا۔ کہہ رہے ہیں آواز کم آ رہی ہے۔ ابن آدم بھائی آواز کم کیوں آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فل آ رہی ہے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یار ایک تے بولی رکھو یار، کوئی کہندا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہندا ہے گھٹ ہے۔ ابن آدم بھائی آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو، جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ پہلے تھوڑے سگنل ویک ہو گئے تھے مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ میرے سگنل ویک ہے؟ میرے مفتی صاحب ایک میرے۔ منٹ ذرا نا، میں اپنے سگنل بھی ذرا ایک دفعہ، نہیں میرے تو یہاں وائی فائی کنیکٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، گفتگو شروع کرتے ہیں ذرا۔ پہلے ایک حوالے سے میں گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں، اور حوالہ ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، ملفوظات اور جلد اول، ٹھیک ہے؟ یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ مرزا غلام قادیانی جو بکواسات کیا کرتا تھا تو یہ لوگ پھر اس کو لکھ لیتے تھے، اور اس کی 5 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میرے پاس ہے، اس کے اگر آپ صفحہ نمبر 400 کے اوپر جائیں، یہ میں نے ہائی لائٹ عبارت بھی کی ہے، یہ اب میں یہ عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کالر بھی آئے ہیں کچھ، ابن آدم بھائی ان کو بھی لے لیں، پھر ایسا پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ضرور مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
जी जनाब। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह? जी अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मुहर्रम के हवाले से, मुहर्रम चल रहे हैं तो आप भी माशाल्लाह सैयदाते हैं। एक सवाल था एक मुहर्रम के हवाले से, ये जितना मतलब मैं तो कहता हूँ बड़ा बेहतर हुआ था जो ये जंग हुई थी, जो इन्होंने जुल्म किया था ना, नहीं तो यजीदियत जो है ना वो कभी उबर के सामने ना आती। ठीक है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपना लुटा दिया, अपना पूरा खानदान लुटा के एटलीस्ट उन्हें यजीदियत को सामने कर दिया, तो ये एक मतलब हक और बातिल की जंग थी। मुझे ये बताया मुफ्ती साहब, सवाल ये कि जो वहाँ पे जितने मतलब इब्न ज़ियाद था, उसके बाद जो कमांडर था ना उस टाइम का, इब्न ज़ियाद था उसकी जंग का, उसने ये जुल्म किया है बकलम खुद। ठीक है, शिमर था उसके साथ, शिमर इब्न जिलशोशन। उनकी जितने भी जो इमाम हुसैन की जंग के मुखालिफ जितने लोग थे, उनकी भी आगे नस्लें चली हैं, वो कौन लोग हैं मुफ्ती साहब, वो कहाँ हैं? और कोई सवाल है आपका? जी बस यही सवाल है मुफ्ती साहब, और कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं सुन्नी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये एक जुस्तजी से उठी अचानक की, आपकी मैं बातें सुन रहा था तो ये सवाल कि यार वो कौन से लोग थे, क्योंकि अभी आप जिसको पूछेंगे वो यही कहेंगे कि जी हम अहले बैत से प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी तो आखिर कहीं ना कहीं गए होंगे ना लोग। तो बस यही मेरा सवाल मुफ्ती साहब, अर्ज जज़ाकल्लाह। करता हूँ, आप नीचे चले जाए, मैं अर्ज करता हूँ, मैंने सवाल लिख लिया, मैं जवाब देता हूँ। ओके ओके सर, जज़ाकल्लाह। बारी बारी सबको हाफिज़। बारी टाइम देंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। अच्छा, वकास भाई सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने इमाम अली मुकाम को और उनके रुफका को शहीद किया था वो कौन से लोग हैं? यही सवाल है हमारा भी। यकीन मानिए, जब से मैंने वो संभाली और तब से लेके अब तक ये जहन में खटका है, वो लोग कौन हैं? मुफ्ती साहब मैक नजदीक कर लें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैक नजदीक कर लें। हेलो, अब ठीक है? जी अब अभी ठीक। ठीक, अभी ठीक। अच्छा, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कि ज्यादा शोर ही ना पड़ जाए। चलें, अब ठीक है? जी जी बताइए। ठीक है अभी। चलें, सही है। अच्छा, ये ना खटका आज तक मेरे जहन में भी है कि वो लोग कौन से हैं, क्योंकि जब हम रवाफिज की कुतुब का मुताला करते हैं तो उसके अंदर मिलता है और कि हाँ, हुसैन को हमने कत्ल किया है, और अकली तौर पे भी बात यही समझ आती है कि अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलता कि जो तनाज़े का बायस बने, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है। मैं तो भाई सिर्फ रद्द कादियानियत करता हूँ या रद्द मरज़ियत करता हूँ। तो बहरहाल ये आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं, गौर खोज करिए, मिल जाएगा हल। सब कुछ की लिखा हुआ है, नेट के ऊपर जाके सर्च करें, मिल जाएगा आपको। लिखिए कि हुसैन को किसने कत्ल किया, सारी तफसीलात आपको भरी पड़ी है, दलाइल, असल किताबों के स्कैन, हवाला जात, सब कुछ लिखा हुआ है। हत्ता कि राफजियों के कुछ मौलवी साहिबान भी जो है ना, वो उनकी मैंने तकरीरें सुनी हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने भी इकरार किया। जैसे वो जवाद नकवी साहब हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमने किए। बहरहाल जी, मौजू आगे बढ़ाते हैं। इब्ने आदम भाई अपना माइक म्यूट करिएगा ज़रा। अच्छा, ये मलफूजात मैं हवाला ज़रा दोबारा दे दूँ। मलफूजात जिल्द अव्वल, मिर्ज़ा कादियानी के मुग़ल्लज़ात, हम तो इसको मलफूजात नहीं कहते, मुग़ल्लज़ात हैं ये। वो खबीस बकवास करता है, सफ़ा नंबर 400 के ऊपर कहता है, मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि हमारा तरीक़ तो ये है कि नए सिरे से मुसलमान बनो। ठीक है, नए सिरे से मुसलमान बनो। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी बात से नशी रखिएगा। हम जो आपको कहते हैं कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी जो है वो मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के अकायद और नज़रियात का हामिल है। जो अकीदा और नज़रिया मिर्ज़ा कादियानी का था, वही अकीदा और नज़रिया मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का है। जो तरीक़ा वारदात उसका था, सेम वही तरीक़ा वारदात इस छोटे मिर्ज़े का भी है।
اب مرزا سینئر بھی یہی کہتا تھا کہ نویں سرے تو مسلمان بنو، پہلے مسلمان کوئی نہیں سن ہوں۔ ٹھیک ہے، یہی چیز مرزا جونیئر جیل میں بھی کہتا ہے کہ اصل اسلام، حقیقی اسلام اگر تمہیں ملے گا تو وہ میری اکیڈمی کے اندر ملے گا، اور کہیں پہ تمہیں حقیقی اسلام نہیں ملنا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کریں۔ ٹھیک ہے جی، امام حسین اور امام علی رضی اللہ عنہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں سے آراز کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض کیا جس کا جواب نہ آیا، اور پھر بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں، مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پرواہ کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو وہ کرنا ہے جو ہمارا کام ہے۔ کہتا ہے کہ ہم نے ادھر ادھر کی نہیں سننی، اپنی نپ کے رکھنی ہے اسی توہین اہل بیت کرنی ہے تو کر کے ہی رہنی ہے۔ ہم نے جو ہمارا کام ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کی مخالفت کرنی ہے، اسلام کی جڑیں کاٹنی ہیں، ہمارا کام ہم نے جاری رکھنا ہے، ہم نے کسی کی نہیں سننی۔ یہی کام مرزا سینئر غلام قادیانی کرتا تھا اور کہتا تھا، جو بھی آپ نے سن لیا، اور یہی کام مرزا جونیئر جیل میں بھی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کسی کا کوئی جواب نہیں دیتا، وہ چاہے علی نواز صاحب ہوں، چاہے وہ راشد رضوی صاحب ہوں، چاہے مشاہد حسین شاہ صاحب ہوں، یا مفتی مبشر شاہ صاحب ہوں، وہ کہتا ہے نہیں اسی کسی دی سننی ہوئی کو نہیں، اپنا کام نپ کے رکھو۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے وہ کام کرنا جو ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے اسلام کی جڑیں کاٹنا۔ اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی، ایک زندہ علی، علی علی حیدر، یہ اس علی کی بات ہو رہی ہے، علی حیدر مولا علی کی۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ علی تم میں موجود ہے، یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، میں علی ہوں، میں مولا علی ہوں۔ کہتا ہے ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو، یعنی زندہ کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ لعنت لعنت بر دشمنان اہل بیت، لعنت لعنت بر دشمن مولا علی، لعنت لعنت بر دشمن حسین۔ یہ میں حوالہ پیش کر رہا تھا ملفوظات جلد اول مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے اہل بیت اطہار کی تذلیل اور تحقیر کیا کرتے تھے۔ اب کچھ اور حوالہ جات ہیں، وہ آگے میں دیتا ہوں، اس سے پہلے ہم کچھ کالر لے لیتے ہیں اور تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی آ جائیں بھائی، چلے گئے، آ جائیں بھائی، آجزی صاحب آئیں۔ جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ جی الحمد لیکن میں ابھی جوائن کیا ہے، یہ کال سوالات کے بارے میں ہے یا ویسے اٹھائیے؟ ہاں ملی جلی ہے بس۔ نہیں، ہم تو ماننے والے آپ لوگوں کی ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ قادیانیوں پہ بے شمار لعنت۔ جی تو آپ پھر ابھی نیچے بیٹھ کے سنیے، کوئی سوال پھر آیا ذہن میں تو پھر ٹھیک آپ ہو گیا، ٹھیک بات کر لیجیے گا، شکریہ۔ ٹھیک ہے جی؟ نیچے چلے جائیے، میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا لوں اور پھر بات کرتے ہیں۔ یہ جناب میرے پاس کتاب ہے شیطانی خزائن، جلد 19، مرزا غلام قادیانی کانے کی یہ کتاب ہے۔ یہ قادیانیوں کی اصلی والی کتاب ہے، میری یہ چھاپی ہوئی نہیں ہے۔ کہیں یہ کہو کہ یہ پرنٹ پریس بھی مفتی مبشر نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 181 کے اوپر بکواس کرتا ہے، وَشَتَّانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ حُسَيْنِكُمْ فَإِنِّي
اید کل آنم و انصارو، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے. کہتے ہیں مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ مقام جو تھے ان کو خدا کی مدد نہیں ملی تھی، اسی لیے تو وہ شہید ہو گئے، دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا. وہ تو دشمنوں کا کشت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، لعنت بر دشمن حسین، لعنت بر دشمن اہل بیت، لعنت بر مرزا سینئر اینڈ مرزا جونیئر جیل میں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اصل حسین تو میں ہوں اور افضل حسین میں ہوں. اصل اور افضل حسین اصل میں ہوں. کوئی قادیانی آ کے اس کا جواب دے گا؟ ہے کوئی قادیانی جو ان مغلظات کا، ان کفریات کا، ان بغیرتیوں کا، ان چولیوں کا کوئی جواب دے ہمیں؟ پھر تم لوگ کہتے ہو جی ہم تو اصلی اسلام والے ہیں، حقیقی اسلام جماعت احمدیہ. یہ ہے تمہارا حقیقی اسلام؟ یہ ہے تمہارا حقیقی اسلام؟ وہ مرزا قادیانی زانی زانا کار تھا، وہ تمہاری ماؤں اور دادیوں نانیوں کے ساتھ وہ زنا کیا کرتا تھا. کھولنا مرزے دیاں کتاباں، دواں حوالے ساریاں پئیاں نے میرے کو. وہ شرابی آدمی تھا، شراب پی کے ٹن رہتا تھا، وہ لواطت کرواتا تھا، رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتا تھا، وہ سارے پٹھے کام کرتا تھا. اس کو تم نے پکڑ کے حسین بنا دیا، علی بنا دیا. آؤ نا سامنے آؤ نا، کال کرو جی. یہ جو ٹپ ٹپ قادیانی کر رہے ہیں بھائی، کال ایسے نہیں، سامنے آ کے ان چیزوں کا جواب چاہیے ہمیں. یہ تمہاری ٹپ ٹپ سے مرزا قادیانی سچا ثابت نہیں ہو جائے گا کہ ٹپ ٹپ کرو گے تو لہذا مرزا قادیانی سچا ہو گیا. جی ان کا جواب بھی کون دے گا بھائی؟ ان کا جواب تو ہمیں چاہیے نا، تم لوگوں نے جواب دینا ہے. آؤ جی اگلے کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر. سر اگر ہم ان لوگوں کی بات ہی نہ کریں یہ اچھا نہیں ہے ویسے. کن لوگوں کی جی؟ یہی مرزائی قادیانی ان کی. آپ نہ کریں، ہاں جی، آپ نہ کیا کریں، آپ کا دل نہیں مان رہا، نہ کیا کریں. نہیں ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کو ملائے کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، ان کو ہم وہ کمپیئر ہی کیوں کریں؟ یہ ان کی ذات ہی کیا ہے، یہ ہے ہی کیا چیز؟ کب کے کمپیئر کر رہے ہیں؟ نہیں اب ہم وہ کر رہے ہیں نا، آپ جیسے بتا رہے ہیں جو ان کی وہ آپ نے ابھی جو پڑھا تھوڑی دیر پہلے. میں تو ان کی کتاب پڑھی ہے نا. جی میں کب کمپیئر کر رہا ہوں؟ نہیں ابھی آپ وہ بک دکھا رہے ہیں نا، وہ کوئی اور ایسی پڑھے گا، اس سے تو وہ فتنے میں پڑھنے والی بات ہے. کیا فتنے میں پڑھنے والی بات؟ پڑھیں، میں اسی لیے تو حوالے دے رہا ہوں کہ پڑھیں. پڑھنے کے لیے تو بتا رہا ہوں کہ بھائی پڑھیں، قادیانیت کے چنگل میں نہ پھنسیں. یہ آپ لوگ ہی ہیں کہ جو آپ جب جاتے ہیں نا، آپ لوگ جب جاتے ہیں نا جرمنی، کینیڈا، امریکہ کمائیاں کرنے کے لیے، تو آپ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. آپ لوگ ہی ہیں، کوئی انوکھی دنیا سے مخلوق نہیں اتری، وہ آپ لوگ ہی ہیں جن کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. نہیں الحمدللہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ. یہ سارے الحمدللہ ادھر ہی رہ کے ہی ہوتا ہے، وہ الحمدللہ ادھر جا کے نکل جاتی ہے. وہ بھائی جان وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جیسے بھولے بالے اور اس قسم کے بھائی نہیں مٹی پاؤ والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ چڑھ جاتے ہیں ان کے ٹائے. نہیں یہ بات یہ ہے کہ ہم صرف ان کی بات ہی نہ کریں تو اچھا نا. میرے کوئی وجہ بھی تو ہو نا، کوئی مقصود وجہ بھی تو بتائے نا.
وجہ یہی ہے نا، ہم دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں لائیو پہ بیٹھ کے، تو ہم ایک ابھی 4 لوگ اور سنیں گے، پھر وہ یہ چار نیچے یہ لوگوں کو کیا جیسے میں جیسے چار بھی- کیا میں 8 لوگوں کو سنانا چاہ رہا ہوں، آپ 4 کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا، وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ، ہاں دینے دینا، وہ آپ کو کیوں درد اٹھ رہا ہے بھائی؟ دینے دے گالیاں، لکھ دی لعنت مرزا سینئر کے اوپر، مرزا جونیئر بالکل جیلوی کے اوپر۔ بالکل 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 خنزیر ہیں، خنزیر کے بالکل بچے ہیں، الو کے پٹھے ہیں، بالکل دینے دے گالیاں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں انہیں اور نہیں مجھے بھی دینے دیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہ قادیاں نہیں لینا، نہیں، ہاں وہ جنہ دی بالکل دم دے اتنے پیر اسی رکھاں گے، انہوں نے چوں نہیں بالکل کرنا تے اور کی کرنا ہے، بالکل بالکل وہ بالکل کرن دی انہوں نے، کوئی ٹینشن نہیں۔ جدوں سانوں ٹینشن نہیں تے تانوں کادی ٹینشن ہے؟ نہیں ہمیں اللہ معاف کرے، کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر یہ ایسے وہ اچھا نہیں ہے نا، وہ آ کے نیچے گالیاں دیں، وہ کوئی بات نہیں، بری آپ بری نا گالیاں، بے فکر رہیں، گالیاں مجھے ہی پڑ رہی ہیں نا۔ نہیں اچھی بات نہیں ہے نا گالیاں، بالکل آپ ویسے تو ان کو تہذیب کے آپ کا پیغام پہنچ گیا، آپ جا سکتے ہیں، مجھے نئے کالر کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، جی جزاک اللہ، پہنچ گیا پیغام، پہنچ گیا۔ اتنا لمبا چوڑا پیغام تو نہیں نا وہ چلتا۔ اچھا جی، اگلے کالر بوٹا آ گیا، میرا بوٹا آ گیا، اور پا بوٹا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد محترم، سناؤ کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ سونے دا فضل احسان ہے۔ میں تو یہ سنان واسطے اتنے آیا ہوں کہ توں پہ آنا کہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ ہوئے؟ الو کے الو، یہی چیز اویئرنیس نہیں تھی تو اس لیے میرے جیسا بندہ ان قادیانیوں میں پھنسا۔ تو بول رہا ہے گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں تو جوتے بھی پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو ہم وہ بھی قبول کریں گے۔ صحیح ہے، تو گالیوں کی فکر کر رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نبوت کا ڈاکو تھا یہ مرزا قادیانی ہیں، تو ہمیں منع کرنے آیا ہے؟ تو انہی کا پھر کوئی لتا بتا ہوگا ہیں؟ اگر نہ ہوا تو پھر تو ایسی آ کے بکواس نہ کرتا اوپر۔ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مرزا قادیانی لانتی نے کیا وہ بکواس کرتا پھرتا تھا؟ ہم تو دنیا کو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی عقل استعمال کرو۔ صحیح ہے، مرزا صحیح بندہ ڈبل نہیں تھا، ٹیپ بھائی، ڈبل ٹیپ شیئر کرو، اس کا 4 شیئر اپنا ہوئے ذہنی نے، توازن 4 صحیح نہیں شیئر تھا۔ ہوئے نے۔ باپا بوٹا ادھر صحیح تھلے ہے، بھی ہم نظر رکھیا، اویئرنیس دے رہے ہیں۔ تھلے بھی نظر رکھیا کرو بندے نو، جے 4 شیئر ہوئے جے انہاں کو شیئر بھی کرن تے نالے ڈبل ٹیپ کرن، اے کام جاری رکھیا کرو۔ ہاں قمر بھائی آئے نے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی سلام ہوئے۔ اللہ سونے دا شکر فضل۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا سیدی یا ہم نے خاتم جانا میں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی غیر کام۔ سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھا جی، یہ حوالہ شیطانی خزائن جلد 19 کا ایک اور حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، صفحہ نمبر 193، یہ ہائی لائٹ عبارت ہے، سنیں جی۔ کہتا ہے کہ واللہ لیست فیہ منی زیادت و اندی شہادت من اللہ فانظروا و انی قتیل الحب لیکن حسینکم قتیل العداء فالفرق اجل و اظہر۔ ترجمہ پھر آگے لکھتا ہے خود ہی، عربی عبارت لکھ کے خود ہی ترجمہ کرتا ہے، اور باخدا اسے مجھ سے کچھ زیادت نہیں، یعنی حضرت امام حسین کے بارے میں قسم خدا کے اٹھا کے کہتا ہے کہ خدا دی قسم ہے، باخدا خدا دی قسم ہے، حسین میرے تو وڈا نہیں جے ہے، حسین چھوٹا ہے تے میں وڈا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور باخدا اسے مجھ سے کچھ زیادت نہیں، اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں، بس تم دیکھ لو۔
وہ کہتا ہے میرے پاس خدا کی گوئیاں ہیں کہ میں حسین سے افضل ہوں، امام حسین سے اور ان کے رفقا جو شہید ہوئے تھے ان سب سے افضل ہوں، واقعہ کربلا سے میں زیادہ افضل ہوں، ان کی شہادت تو معاذ اللہ کوئی چیز نہیں، میری شہادت دیکھو نا، میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، آگے کہتا ہے اگلے شعر کا ترجمہ سنیے، اور میں خدا کا کشتہ ہوں، دیکھے وہی بات آ گئی نا، وہ کہتا ہے کہ میں تو خدا دا کشتہ ہوں، کشتہ کہتے ہیں مارنا، وہ حکیم لوگ جو ایک 5-7 دوائیوں کو ملا کے اس کو ایک کشتہ بناتے ہیں، رگڑتے ہیں، پیستے ہیں، تو کشتہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے جو مارا ہے وہ میرے خدا نے مارا ہے، اور حسین کو تو یزید نے مارا تھا، دشمنوں نے مارا تھا، اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، بس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ پادیو لانت لکھ دی لانت مرزا سینئر مرزا جونیئر جیلمی تواڈے جمن والیاں تے لانت، لانت بر دشمنان اہل بیت اطہار، لانت بر دشمن حسین، لانت بر دشمن مولا علی۔ سن لیا آپ نے؟ جواب چاہیے ہمیں، جواب، فلاسفی نہیں۔ کیڑا قادیانی جواب دے گا؟ وہ ایک قادیانیوں آؤ سامنے جواب دیو۔ اگلے کالر کو لیتے ہیں، جلدی جلدی شیئر کرو بھائی، شیئر کرو بھائی، ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو، ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو، 19 شیئر ہونے جے کی کرتے ہو پہ یار، شیئر کرو۔ جی جناب، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی سمجھ کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ چلو بس ڈونٹ کیئر اپ، انشاءاللہ ہم اس کا ریکارڈ توڑیں گے، ہاں ہم بروڈ کو 500 تک بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ شیئر کرو اور ڈبل ٹیپ کرو جی نیچے ڈبل جتنے بھی ٹیپ کریں اور شیئر کریں ساتھ ساتھ۔ ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بحث کرو، یہ جو صورت الجمہ میں مطلب جو آیات ہے نا کہ مطلب ہم نے امت کے طرف پیغمبر بھیجے لیکن وہ مسلمانوں سے نہیں ملے، تو یہ اس کا تھوڑا مجھے سمجھا دے کہ مطلب اس کا تفسیر یا مطلب معنی سے مجھے سمجھا دے تھوڑا سا۔ سمجھ نہیں آئی کیا ہو گیا ہے؟ ایک سیکنڈ، ہاں یہ سورت الجمہ میں جو آیات ہے نا، یہ جو قادیانی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ مطلب اس امت میں اور بھی نبی آئے لیکن مسلمانوں سے نہیں ملے۔ مجھے نہیں پتا کون سی آیت آپ کہہ رہے ہیں، یا تو آیت پڑھ کے بتائیے نا، ایسے مجھے پتا نہیں چلا۔ چلو پھر وہ میں نیکسٹ ٹائم پھر آپ کے بروڈ پہ آ کے نا پھر میں اس کو ذہن میں یاد کر کے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو اور خیر خیریت ہے؟ تو چلو شکر ہے، شکر ہے۔ وہ سورہ جمعہ کی بوٹا وہ بھائی، یہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ والی آیت، یس 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 یہی ہے، ہاں۔ قادیانی جو ہے نا، قادیانی ایک ایسی قوم ہے کہ جو کبوتر اڑ رہا ہوگا نا تو اس کو کہیں گے یہ کوا ہے، اور کوا اڑ رہا ہوگا اس کو کہیں گے یہ کبوتر ہے، ہاں جی۔ حقیقت 100% صحیح بولا ہاں، مفتی وہ صاحب۔ بھینس جا رہی ہوگی ہے نا تو کہیں گے یہ بکری جا رہی ہے، بکری جا رہی ہوگی کہیں گے یہ بھینس ہے، نہیں یہ وہ والی مخلوق ہے۔ کھوتا جا رہا ہوگا تو کہیں گے یہ گھوڑا ہے، تو گھوڑا جا رہا ہوگا کہیں گے یہ کھوتا ہے۔ یعنی سورج کو پکڑ کے انہوں نے چاند بنا دینا ہے، چاند کو پکڑ کے سورج بنا دیں گے۔ آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، مجھے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ سب کو محسوس ہو رہا ہے بھائی؟ نہیں مفتی صاحب ان کی آواز کٹ رہی ہے، ان کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے، نیٹ کا ایشو۔ اچھا جی، اگلے کالر بھائی، یہ تو اپنے ہی ہیں ابو حسین۔ اچھا السلام علیکم استاد محترم، السلام علیکم تمام بھائیوں کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار اگلے کالر لئیے یار، کوئی قادیانی آؤ نا یار، کتنے ٹر گئے ہوں؟
ਆਓ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਖਤਰਮ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਵਕਾਸ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲ ਕੋਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬਸ। जी जनाब MAK साहब। सर कैसे हैं सर? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बस एक मेरा सवाल था कि बल्कि मैं कहना चाहता था कि बस गुटखा और ये जो पान है थोड़ा कम खाया करें, बाकी सब खैर है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, ये बड़ी कीमती। मैं कह रहा हूँ जी गुटखा और पान थोड़ा कम खाया करें, बाकी सब खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, बहुत वो जो गुटखा ते पान खा के नमाज पढ़ सकते हैं, पान मुंह में डाल के नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? जैसे मिर्जा कादियानी वो पान मुंह में डाल के नमाज पढ़ता था। नहीं मेरा कहने का मतलब है सर जी कि जी ना माशाल्लाह एक दीनी साडे यानी कि कौन मर गया है? नहीं सर वो तुसी सामने ही बैठे हो, जिंदा हो। नहीं है केड़ा मरिया है? आओ नेड़े हो। मिर्जा कादियानी ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। चलो बस सारे मुसलमान टैप टैप करें, सारे मुसलमान टैप टैप करें। कितना हो गया देना, बोलती बंद होगी बस। पान और गुटखा कम खाया करें। तू आके नुक्स पिया कर दस है ते तू ही रिश्ता किधरी होर दे ले। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਲਰ ਬਈ। जी जनाब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब क्या हाल है? थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे तो मेरे को हाल समझ आना है। अल्लाह का शुक्र। मैं क्या जनाब क्या हाल है? ठीक हो? ऊंचा कितना को बोलिए। सुनाओ की हाल है? सब खैरियत है? सारे वीरे ठीक ठाक ना? अल्लाह का फजल है। अच्छा माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हो तुसी, वेखदे रहंदे हैं। और सब खैरियत है? कैसे दिन गुजर रहे हैं? बस गुजर ही रहा है। ये मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर जेल में खुले फेर रहे हैं। कादियानी कुत्ते हो ही बड़े गए ना, नाल मर्दई भी कुत्ते ने। अल्लाह पाक इन लांतियां नु खत्म करेगा जी। अल्लाह पाक इन लांतियां नु खत्म करेगा कादियानियां नु इंशाअल्लाह। रल मिल के ही है ना जी, कुछ तुसी खत्म करो कुछ ਅਸੀਂ करेंगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह खत्म करेगा। बात अगर हो गई हो साडे वास जो चढ़िया सी खत्म कर देंगे जी। मैं कह साडे वास चढ़िया सी खत्म कर दे सां दे। ठीक ते और कोई सवाल है तो कर लो, नहीं तो फिर कलर और भी है ने उन्हां दी। जनाब तुहाडे नाल गल हो गई, साडे वास्ते ही बड़ी वड्डी गल है। बड़ी मेहरबानी। और सवाल हुण तुहाडे ते की करना? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके रब रख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मुफ्ती साहब की हाल चाल में ठीक हो? अच्छा मुफ्ती साहब मैं एक अर्ज करने से थोड़े अगे की करनी सी? एक अर्ज करनी है। तुसा ना लिखे है मुफ्ती मुबशर शाह अहले बैत के दुश्मन, तो सर ये लफ्ज़ तुसी ठीक कर सकते हो? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹੱਲੇ ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। मैं कह रहा हूँ कि दूध ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ शाह अहले बैत के दुश्मन। सर गलत नहीं लिखा गया? नहीं, मुफ्ती मुबशर ते मेरी जो होवे ना आईडी दा नेम है, ते अहले बैत के दुश्मन उनवान है इस अज दी ब्रॉड दा।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨਵਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ ਉਨਵਾਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਟਿਕ ਟਾਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਟਾਕ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਟਾਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਟਿਕ ਟਾਕਰ ਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਟਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਟਾਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ दे। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुस्लिम साहिब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है सवाल को, उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी को मसला तो नहीं? उच्ची तरह से थोड़ा ऊंचा बोलना है, मैं ऊंचा सुनना। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछना था कि कल भी हम लोग मैं बेसिकली हूँ पाकिस्तानी लेकिन कतर रहता हूँ। कल भी तो नहीं बात पूरी सुन लेना एक बार मेरी। तो कल हम एक महफिल में बैठे हुए तो उधर एक लड़के ने बात की है कि यार सारी बातें छोड़ो, मतलब मुझे वो कह रहा था कि आप हर बात पे कहते हो फलां फलां फलां। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये सवाल कर दे भाई, सवाल नहीं समझ आया कुछ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अपने बाद कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, ये बात सच है और कौन सी किताब में लिखी हुई? अब ये सुना हुआ है तो मेरे हवाला भी मुझे ज़हन में। जी उस्ताद मोहतरम, ये हदीस सकलैन है गालिबन, लेकिन वो हदीस पूरी पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ आएगा ना। एक मिनट ओए यार, एक मिनट की करदे हो पे तुसी खेड़ी सारी के उजाड़ देंदे हो यार, की करदे हो? मैं काका वां, मैनू नहीं पता है कि की गेम हो रही है, तो थोड़ा सबर ते करो जरा। तेल वेखी दा, तेल दी धार वेखी दी है, रंग वेखो, रंगनी वेखो, तुसीं वेखो ते सही, विच बोल पैंदे हो, की करदे हो पे तुसीं? जी मुस्लिम साहब। जी, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये किधर लिखा हुआ है। मेरे इल्म में नहीं है भाई। नहीं, ये बात सच है? मुझे नहीं ना पता, मैं कह रहा हूँ सुनी हुई है पर मुझे बड़ी हैरानगी है, आप पीछे आपने इतनी ढेर सारी किताबें रखी हैं, आप हाँ, जरूरी तो नहीं कि भाई हर चीज का मैं इल्म हो। क्या है आप कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो वो कहें आप। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस बंदे ने मुझसे बात की और मैं इस बात को जवाब देना मेरे इल्म में नहीं है, मुझे हवाला नहीं याद। मैं कोई हाफिज नहीं हूँ हदीसों का कि सारी हदीसें मुझे याद हों, कुरान का हाफिज नहीं हूँ, किताबों का हाफिज नहीं हूँ भाई। नहीं अगर पता, मेरी फील्ड है रद्दे कादियानियत तो रद्दे मरज़इयत, इसके मुतल्लक करिए सवाल, ठक हवाला तुम देंगे, समझे कि नहीं? मेरी फील्ड ही नहीं है ये एक, तो मैं ऐसे ही मतलब अपनी फील्ड से हट के इधर उधर के सवालात लूँ और उनके जवाब दूँ। मुझ पर कोई लाजिम तो नहीं है कि भाई आप सवाल करें और मैं जवाब भी दूँ। अच्छा, दूसरी बात, मुझे इसको बात के जवाब दें। चलें शिया मातम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, क्या यही दिन लोगों को मिलती हैं उन पे बातें करने के लिए, या उनके साथ मरहम से पहले बैठ के सारी उनके बारे में बातें करते हैं उनसे जाके पूछे, मैं तो नहीं कर रहा ना, मुझे नहीं पता। आप यार, आप हमारे मुफ्ती साहब, हमारा हक बनता है। भाई मेरा ये फील्ड नहीं है मियां, आप गलत जगह पे आ गए हैं मुस्लिम, आप गलत जगह पे आ गए हैं, मेरी ये फील्ड ही नहीं है मियां। मैं क्या कह रहा हूँ, शियों का रद्द करना, वाबियों का रद्द करना, देवबंदियों का रद्द करना मेरी फील्ड ही नहीं है, मेरी फील्ड में शामिल नहीं है।
میری فیلڈ ہے مرزا سینئر غلام قادیانی، مرزا جونیئر جیل میں، ملحدین کا رد کرنا، عیسائیوں کا رد کرنا، ہندوؤں کا رد کرنا، میری یہ فیلڈ ہے میرے بھائی. میں تقابل ادیان اور مذاہب پہ کام کرتا ہوں. چلیں صحیح ہے، سمجھ آ گیا. چلو شکر، مہربانی، شکریہ، خوش رہیں. شکریہ. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بندہ غلط جگہ پہ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی جناب، جی جناب فرمائیے. بندہ صاحب ان کا ارادہ نہیں ہے. اچھا جی، اگلے کالر جی جناب. حسنات علی صاحب، حسنات علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. اٹکلیاں تے نہ کریا کرو یار، جڑی گل ہے گل کرو ساڈے نال آ کے، تسی اٹکلیاں شروع کر دیندے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب تو پہلے مولوی صاحب تسی مینوں تھلے نہیں لانا، میری گل سننی ہے. اختلاف دا حق ہونا چاہیے ہر بندے نوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسی تھلے نہیں لاؤنا، تھلے لاؤ دے تو پھر سمجھو کہ اختلاف تے تسی حق نہیں دے رہے، تہاڈے موٹیویٹر بین کر دیں جے کوئی سوال کرو تے. سوال تسی لیندے ہے نہیں. ایک منٹ بات سوال نہیں، ہم نے آپ کے سوالات نہیں، ہمیں جوابات چاہیے. اتنے حوالے دیے میں نے، ان کے جواب چاہیے. جواب بالکل جواب. پہلے میری بات آپ 2 منٹ تحمل سے سنیں، پھر میں آپ کی 10 منٹ سنوں گا، پھر میں کروں گا، پھر آپ سنیں. ایسی گفتگو ہوتی ہے نا. پہلے تو یہ بتائیے کہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے کہ نہیں، جو میں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں. میں کیوں بھائی قادیانیوں کو ڈیفینڈ کروں؟ میں قادیانی نہیں ہوں نا. میری بات سنیں، میں مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں. مرزا یعنی جونیئر صاحب کی. جونیئر نہیں ہوتا بھائی، میری بات سنیں. سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، آپ کا انتظار تھا مرزا، ٹھیک ہو. تو مطلب یہ کہ ایک قادیانیوں کے چھوٹے بھائی ہیں نا مرزائی، اس وجہ سے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دینا ہے جی. بات سمجھ رہے ہیں؟ پورا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رات کو بھی آپ کی براٹ 12:30-1 بجے تک میں دیکھ رہا تھا. 9 محرم کی رات تھی اور آپ ادھر آ کے 2-4 سیکنڈ کا کلپ جی لوڑا اس نے کھڑا کر دیا. استغفراللہ توبہ استغفار، منہ میں ڈالنا، اورل سیکس اور یہ باتیں آپ نے رات کو 1-1:30 بجے تک 2 بجے تک میرے خیال سے آپ کرتے رہے ہیں. یہ آپ نے جو ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں یہ گالیاں دے رہے ہیں، آپ خود گالیاں دے رہے ہیں. میری بات سنیں نا، یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ مرزا اگر غلط ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو. رکیے صحیح. مائک میوٹ کریں. مائک ایسے ہی میوٹ کریں، میری بات پوری ہونے دینا. مائک میوٹ کریں، میں بتاتا ہوں. مائک تو میوٹ کریں، نیچے نہیں اتارنا. پھر مائک تو میوٹ کریں یار. اچھا یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. رات والی لائیو تقریباً کوئی 250 تک گئی تھی، تو کئی لوگوں نے سنی ہوگی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں چیز کا لام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کر دیا اور اس لام کو منہ میں لے لیا، یہ بات تو ہم نے کی نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کہتا ہے ہاتھ سے کھڑا کر دیا. پھر ہاتھ سے کیا کھڑا کر دیا، کس کا کھڑا کر دیا؟ اورل سیکس کیا ہوتا ہے؟ اورل سیکس میں ممانعت. یہ بات میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں نا. نہ آپ طارق جمیل صاحب کو مانتے ہیں، نہ آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، نہ آپ کسی اور آدمی کو مانتے ہیں. سنیں تو مطلب آپ نے بہتان کیوں لگایا ہمارے اوپر کہ تم لوگوں نے وہ لام کو کھڑا کرنے کی بات کی ہے اور لام کو منہ میں لینے کی بات کی ہے؟ میں نے تو یہ کی نہیں ہے. آپ نے جھوٹ کیوں بولا، پہلے یہ بتائیے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں آج سے کس چیز کے کھڑا کرنے کی آپ نے بات کی؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا، یا مرزا جونیئر جیل میں صاحب بتائیں گے. وہی کہہ رہے ہیں کہ انگلی لگا کے ایسے میں کھڑا کرتا ہوں، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھتا نہیں. وہ آپ بتائیں نا. اورل سیکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک وہ لام ہے، لام تھا، وہ لام کی بات کر رہے تھے.
आप जिस अंदाज में बयान कर रहे थे बच्चा 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 बच्चा, ये नीचे लिख भी रहा था। नहीं, एक मिनट मुझे बताए ना, मैं आपसे अब पूछूंगा तो वो लाम नून की बात कर रहे थे कि लाम नून को ऐसे उंगली लगा के मैं खड़ा करता हूं। बात सुने ना, अगर मैं आपसे कहूँ आप नीचे झुके मैं आप में डालता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? बताए ना मुझे जरा, आपने ये मौजूद छेड़ा है और मेरे ऊपर बुहतान लगाया। मैं यही कह रहा हूँ, देखे मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये बात की नहीं है, आपने की है, अब साबित भी आप ही करेंगे जी। बिल्कुल मैं साबित कर रहा हूँ कि आप नीचे झुके मैं आप में डालता हूँ। क्या? अब इसका क्या मतलब? आप झुके और मैं कह रहा हूँ आप झुके। ये स्टेटमेंट सुन ले दोबारा स्टेटमेंट मैंने सुनी हुई है, मैंने पूरी वीडियो। आप फिर 1 मिनट की स्टेटमेंट चलाए ना, ये 10 सेकंड की स्पेसिफिक ना चलाएं। माइक म्यूट, खुरमी माइक म्यूट करें, खुरमी माइक म्यूट भाई, माइक दो म्यूट बात कर रहे हो तो आप बीच में ना बोलो। खुरमी माइक म्यूट, आपको नीचे उतार दूंगा मैं, माइक म्यूट करें। आपके माइक पास और म्यूट, कोई ऑप्शन भी नहीं है माइक भाई। 1 सेकंड में म्यूट करें। आपके पहले पास और कोई स्टेटमेंट सुने, ऑप्शन उसके नहीं बाद बात करें, आपको पूरा मौका मिलेगा। उस्ताद मोहतरम पूरा मौका देंगे आपको, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये पहला मौकफ सुनेंगे, ऐसे नहीं हूं तो नसन भी नहीं देना सी। इन्हां नूं कोई भी नहीं लाएगा भाई। अब मैनू जवाब चाहिए भाई, ये मौजू तुसीं ही छेड़िया ना, मैं तो नहीं छेड़िया। मैं तो चंगा भला दुश्मनां ने अहले बैत दा मौजू छेड़े है, तुसीं आपे ही लाम नून विच लै आंदा है। ठीक है, हुण नबेड़ो फिर। कट्टा खोलिया भी तुसां ते बनना भी तुसां ही है। अगर स्टेटमेंट सुनिया तो मैंने दसना है कि कौन सी चीज है जिसको उंगली लगा के वो खड़ा करता है, ये आपने बताना है मुझे। ये सुने, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया ना। वो जो खड़ा हुआ है जरा परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पहनता हो, ये नहीं सर पहनता, ये खलो गई, ये नहीं रिश्ता है। उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। वो जो खड़ा हुआ है जरा परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पहनता हो, ये नहीं सर पहनता, ये खलो। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਲੋ ਗਈ ये ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿੰਦੀ। कौन सी चीज थी? मतलब आवाज नहीं आई बिल्कुल वीडियो दी। वीडियो की नहीं आवाज आई? आ गई है जी, मुझे आई है, जिसको आनी थी मुझे आ गई है। मेरी बात सुने आप नहीं आई आवाज, चला सकते हैं? मतलब नहीं आवाज आई, काशिफ आवाज आई, झूठ बोल आवाज नहीं आई, नहीं आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। दोबारा सुनाए इसको। एक मिनट यार, जरा मैं माइक नेड़े करना। गप्पा मार देना, गप्पा नहीं मारन देनियां, मैं गल पॉइंट ते रहेगी। हुन मौजू तुसां छेड़िया ना, ते मौजू हुन इहनूं कट्टा बनना भी तुसां ही। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। आवाज को नहीं आ रही, खड़ा हुआ है जरा परेशान, आवाज नहीं आ रही है जी। आज रोला की पै गया यार, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया लगता है मेरा यार। रोला पै आवाज सही आ रही सी, हुण ते सही आ रही सी आवाज, हुण ते बिल्कुल ठीक आ रही सी। कमर भाई आवाज साफ आ रही है। एक मिनट भाई, नहीं जिस तरह कश्मीरी कल लाउड सी ना आवाज, उस तरह नहीं सी आ रही। हुण जरा दस्या जी मैनूं, मैं वीडियो सुनानी है। आप उंगली भी लगाए ना, हुण आ रही है? ओए हेलो दसो तो सही। मैनू पहले भी आ रही सी ते हुण भी आ रही है मुफ्ती साहब। उस्ताद मोहतरम, साउंड कार्ड नु ना ऑफ करके ऑन करो, दोबारा सही हो जाएगा। साउंड कार्ड नु ऑफ करके ऑन करो। नहीं हुण आ रही उस्ताद जी, माइक करीब करो ना जरा, एसपी अलाउ ना जरा करना तो लागे ऐसे रखो, साफ आवाज है। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। वो जो खड़ा हुआ है जरा परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पहनता हो, ये नहीं सर पहनता, ये खलो गई, ये नहीं रिश्ता है। मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्ग। आमीन। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। वो जो खड़ा हुआ है जरा परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पहनता हो। ਐ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਿਲਾਰ ਛੜੀ ਐ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰੀ है। अच्छा, ये कौन सी चीज है ये? सबसे पहले ये भाई
آپ جو بات کر رہے ہو نا یہ اس کنٹیکسٹ میں بات نہیں ہوئی جو آپ کھلار کی بات کر رہے ہو. یہ تشہد کا کوئی مسئلہ تھا اس کے پاس تو اس نے اس کنٹیکسٹ میں بات کیا. اگر آپ ویڈیو چلاتے ہو آڈیو چلاتے ہو تو پوری چلاؤ, 1.5 منٹ کی پوری چلاؤ, سوری 2 منٹ اور 1 سیکنڈ کی ہے. یعنی تشہد کے بعد جو ایسے نماز میں بتا دوں ایک منٹ, تشہد میں جو انگلی کھڑی کرتے ہیں, تشہد میں تشہد میں انگلی کھڑی کرتے ہیں, اس کی بات ہے. میں سنا دوں آپ کو جو اوریجنل ویڈیو ہے, میں سنا دیتا ہوں. اگر نہ بھی ہلائیں تھروٹ بھی رکھیں وہ بھی ثابت ہے. اچھا اتحیات اور درود شریف بھی دعا ہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مسلسل ہی ہلاتے رہے. جی جی یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. آگے چلائیں پوری ویڈیو. لیکن جب آپ وہ تو سورہ فاتحہ بھی دعا ہے, لیکن جب آپ قیام کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ثنا فاتحہ سورت 3 سارا کرتے ہوئے دیکھا. تو اس میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا تھا کہ اگر وہ آسان ہے ضرورت پڑ جاتی ہے بات کرتے. یہ بھی آئے گا. عیسیٰ کے حوالے سے ایک سوال بھی آیا تھا کہ جب ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم انگلی سیدھی رکھتے ہیں, اتحیات تو ہم نے پڑھ لی, درود شریف ہم نے پڑھ لیا, اس کے بعد جب ہم دعائیں شروع کریں گے اس وقت ہلائیں گے. ہاں جی. اب مولانا اسحاق کا کہنا, اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. وہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور ان کے پیروں سے پوچھیں کیونکہ وہ یہ کام کرتے تھے, وہ یوں ہلاتے تھے, یعنی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرتے تھے, لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے تھے. جب لا کا ورڈ آتا تھا تو وہ نہ کہتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے. وہ تو اتنی باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کسی چیز کی یعنی رفع الیدین بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسے نہیں ہو رہا, تو انگلی کے اگر ہلانے کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو بڑی مشکل ہے جس طرح لانا ہے. یہ تو صرف انگلی نہیں رہے گی, وہ کہتے ہیں لا الہ, مطلب آپ فزیکلی بھی انگلی سے منع کر رہے ہیں کہ الہ کوئی نہیں اللہ. نہیں, لا بھی تلوار تو ایسے ہی چلتی ہے نا, وہ لا تو اس طرح بھی چل رہا ہے, وہ تو آپ اس کی بھی تعویل کر لیں گے. یہی یعنی سوٹیبل لگتا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ والی آپ یعنی. اب آپ جو ویڈیو کہہ رہے ہیں وہ پوری چلا دیں, آپ سنا دیں نا. آپ کل سے لگے ہوئے ہیں, ڈرامے بازیاں نہیں. آپ غلط کر رہے ہیں. مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں. ڈرامے بازیاں, اس کی تشہد والی انگلی کو اٹیچ کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. آپ تو کہہ رہے تھے میں یہ پوری ویڈیو سناتا ہوں, آگے آ رہا ہے, گپا مار رہے ہیں میرے ساتھ, گپے مار رہے ہیں. پوری چلائیں آگے چلائیں, ساری دنیا کو سنے گی. وہ اس کو لام نون کو کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ تو وہاں اس نے اکیڈمی اسی کام کی کھولی ہے اسلام میں, سیکس کی. وہ سیکس ایجوکیشن کے لیے اکیڈمی اس نے کھولی ہے. وہ کہتا ہے میرا توحید کے بعد جو میرا مشن ہے. ابھی 5 منٹ پہلے آپ نے کہا یہ لام نون کی تو بات نہیں ہو رہی تھی, آپ اپنے منہ سے ابھی کہہ رہے ہیں یہ لام نون کی بات کر رہا تھا. وہ نہیں کیا نہیں گڈ مڈ نہیں. ابھی 5 منٹ پہلے آپ نے بولا یا نہیں بولا؟ مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ. میں بتاتا ہوں 5 منٹ پہلے استاد کاشف یار ایک منٹ, یا تے تسی کر لو ڈیبیٹ یا پھر مینوں کر لین دیو. اچھا, گزارش یہ ہے کہ آپ نے بہتان لگایا تھا کہ کل کی سٹریم کے اندر تم نے وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا, لام واو ڑے الف ڑا, اس کو کھڑا کرنے کی تم نے بات کی ہے, جبکہ میں نے پوری سٹریم میں یہ بات نہیں کی. 5 منٹ پہلے یہ بات ہوئی ہے, اب اس کو آپ نے جوڑ دیا اس کے ساتھ. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے مجھے کہ کیا لام نون کے کھڑے کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ تو میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. او کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بانت متی نے کمبا جوڑا, چنگے رلے ہو تسی مرزیو ہے. او میں تے سمجھدا سا فراڈیا مرزا جونیئر ہی ہے, او دی مخلوق بھی او دے صحابی جیلی صحابی بھی انج دے نے. صحیح بھائی, صحیح ہے بھائی. اے اورل سیکس دے سارے نتیجے نے, اے جڑے تسی اورل سیکس کرواندے ہو نا وہ دے نتیجے نے اصل میرا پتر جی. مطلب تھوڑا مائک پہلے آپ نے قریب کیا ہوا تھا نا, قریب کر لیا جی. اب مفتی صاحب میری سنو گل جی, سناؤ گل. تسی صرف اور صرف
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਕੱਢੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਏ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਚਲਾ दे वो 2-3 मिनट की जी वीडियो है। मुझे बताइए ये जो खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उंगली लगा के ऐसे खड़ा करने, ये किस चीज की बात है? मुझे ये बताएं कि आपको किसने हक दिया है वो जो बात करे, आपको किसने हक दिया है कि वो लाम नून की बात करे, लाम रे की बात करे? आप 9 मुहर्रम वाले दिन रात को आप नीचे अभी बूटा जो आपका बूटा मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुने सर, 1 मिनट मुझे कैसे जो खड़ा करने की बात खली वाली वो ये नीचे आपका बेटा आपका बूटा है कि बेटा है, जो भी मेरी बात सुने ना, मैं जरूर बताऊंगा, मैं नहीं जा रहा। आपका जो बेटा है कि बूटा है, ये नीचे गाली दे रहा है, आप इससे पहले बोले एक बार भी बोला है कि गाली मुसलमान नहीं देता? एक बार भी आपने बोला है? बच्चियां के ये और ब्याल और बच्चियां, हाँ बिल्कुल सही है बूटा साहब, बिल्कुल। तू नस ना तेनू किसे कुछ नहीं आखिया, जेड़ा थले पिया भौंकदा ना कुत्ते अंगर, मैं ओनू जवाब देना। नहीं नहीं वो करन दियो, मुंह बंद रख। ठीक, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा हमें जवाब चाहिए भाई, मौजू हमारा वो बदलेगा नहीं। दुश्मनाने अहले बैत था, ये मौजू आज का नहीं है, ये कल हो चुकी है इसके ऊपर ब्रो। नए साहिब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जनाब। हज़रत ठीक हो, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बात तो ये बहुत खुशी की बात है, आपने इस पे काम किया, देखते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा आपसे 1-2 सवाल है, मतलब सवाल नहीं है, एक जानकारी है, मतलब एक मसला है मेरे नज़रों में बहुत दिन से टिक रहा था, क्योंकि आपका इसी मसले पे रहती है कॉल, तो मैं इसलिए बीच में वो दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। अभी मैंने सोचा तो चलो मेरा एक मसला आपसे, मतलब अगर बंदा नमाज पढ़ रहा है तो उसको ध्यान में नहीं रहा, मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ रहा, उसको ध्यान में नहीं रहा, वो 3 पे अगर सलाम फेर रहे हैं या 5 कर लिए उसने, तो उसकी क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? मैं ना फिसाबी, क्या नाम है आपका? फिसाबी? जी फिसाबी इल्मी क्या है ये फिसाबी लिल्लाह। ये ऐसे आपकी तरह हम भी कुछ करते हैं ना, इसलिए हमने नाम इधर उल्ट पुल्ट करके रखा है, नाम ऐसे मेरा भी काशिफ है। अच्छा जी भाई, गुजारिश ये है कि मैं ना, मेरी ये ब्रॉड कोई फिक्ही मसाइल के ऊपर या मसल की इख्तलाफात के ऊपर नहीं होता। नहीं, मेरा इख्तलाफ का मतलब नहीं है हजरत, मेरा मतलब यह है कि मतलब मेरे खुद के अंदर मेरे को खुद प्रॉब्लम है, भूलने, जिसको बोलते हैं ना भूलने की प्रॉब्लम, कि अभी 2 रकात पढ़ ली या 3 पढ़ ली। सुने तो मैं बता, जी माइक म्यूट करें। जी बिल्कुल, माइक म्यूट कर। मेरी ये ब्रॉड इन मसाइल के ऊपर नहीं होती, ये मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ, 1-2 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा। मैं अपने मौजू को नहीं छोड़ता, जो मौजू रख लेता हूँ ना, मौजू से मैंने इधर उधर नहीं हटना, ये मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ आपको, और मेरी आदत से ये सारे वाकिफ़ हैं, यूट्यूबर और फेसबुक वाले और व्हाट्सएप वाले और ये टिकटॉक वाले भी ये हो जाएंगे ऐसा वाकिफ़। तो ये मेरी आदत है मेरे भाई। रही बात आपका सवाल का जवाब, मैंने देता नहीं, वैसे दे देता हूँ। भूलने की बीमारी अगर किसी को हो तो वो जितनी भी होगी फिर वो अल्लाह कबूल करेगा, ठीक है। नमाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, उसको अगर याद आ जाए तो अगर तो कोई फ़र्ज उसने छोड़ा है तो नमाज उसकी हुई नहीं, अगर उसने कोई वाजिब छोड़ा तो सईदा साहब से तदारुक कर ले, अगर कोई सुन्नत छोड़ी है भूल के तो नमाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये शरई और फ़िक़ही और हनफी मसला है। मुझे नहीं पता आप किस फ़िक़ के हैं या आप किस को मानते हैं, तो मैंने अपना बता दिया। तो ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हनफियों से ही हूँ, तो मेरा पूछने का सिर्फ ये मतलब था कि मुझे खुद एक ये बीमारी है भूलने की, इसलिए मैंने पूछा आपसे। बाकी माजरत चाहता हूँ। बताता मेरे भाई, मैं ये नहीं ना, आपका शुक्रिया, ये भी अगर बता दिया आपका शुक्रिया, माजरत चाहता हूँ बाकी आपकी। बड़ी शुक्र, सलाम। अगले साहिब आ जाओ भाई, कौन है? मेरे सवालों के जवाब तो बीच में रह गए ना यार, वो तो अभी कोई नहीं।
असद आया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान मोमिन भाइयों बहनों बेटियों को सबको मेरा सलाम, माँ सिवाय कादियानियों गोबर शाहियों और मिर्ज़इयों के। अच्छा उस्ताद मोहतरम तुसी ना थोड़ा जिहा टाइम मैनू WhatsApp ते दिओ, मैं तुहानू एक असद एक मिनट नए कॉलर आए हैं जी, स्काई साहब जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस उस्ताद जी आपको सलाम करने आया था। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम है अपने भाई ने। जी अच्छा उस्ताद मोहतरम एक छोटी जी कन्फ्यूजन है मेरे दिल च, मैं वो अर्ज करना चाहना वा कि एक कुछ अरसे तू मैं सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन दिल बड़ा डर रहा सी तुहाडे नाल गल करन तू, लेकिन फिर भी हुण मेरे दिल च गल है मैं फौरन पूछना ताकि जे तुसी हो सके तो ओदा जवाब दवो। उस्ताद मोहतरम एक खातून सन, उन्हां दा मैनू पता लगा कि वो कादियानी ने, मैं उन्हां नाल तलक छोड़ दिता, लेकिन अचानक बाई चांस उन्हां नाल फिर किसी ब्रॉड ते मेरी गल हुई ते उन्हां ने मेरे नाल गिला कीता ते मैं उन्हां नू माजरत कीती कि माजरत दे नाल मैं कादियानियां नाल गल नहीं करदा, लेकिन उन्हें आख्या मैं कादियानी नहीं हाँ, मैं नबी पाक नू आखिरी नबी माननी हाँ और उन्हें ते पूरा ईमान रखनी है, लेकिन मैं आख्या तुसी मिर्जा कादियानी नू की समझदे हो? उन्हें आख्या मैं कुछ नहीं समझदी ओनू। उस तो बाद मेरी गल नहीं हुई उन्हां नाल। सवाल मेरा है वे कि मैं किस तरह परखा या किस तरह देखा ऐ क्या वो ठीक कह रही है या वो मतलब आई एम रियली कंफ्यूज्ड एक्चुअली। बिस्मिल्लाह। बड़ा सोहना सवाल है ते बड़ा बर वक्त सवाल कीता है और बड़ा तुसी ऐ डरे क्यों हो? पहले ते ऐ दसो ना, मैं कोई खाना वा बंदे उस्ताद मोहतरम तुसी उस्ताद हो, मैं बहुत छोटा आदमी है और बड़ा गुनेगार आदमी है। तुहाडे नाल गल करदे आ असद भाई जानदे ने मैनू, मैं तुहाडे नाल गल करदे आ मैनू इस टाइम ही मतलब थोड़ा खौफ आ रहा है कि मेरे मुंह च कोई ऐसी गल ना निकल जाए। उस्ताद जी अल्लाह सलामती अता फरमाए। अच्छा जवाब इसका मैं उर्दू में देता हूँ कि अव्वल तो कादियानी को जब आप कहेंगे ना कि तुम कादियानी हो तो या उससे ये पूछेंगे तुम कादियानी हो कि नहीं या मरज़ई हो कि नहीं, वो इनकार कर देगा। वो कहता है जी मैं तो कादियानी तो नहीं हूँ, मैं कादियानियों के ऊपर लानत डालता हूँ। वो कह देगा कि मैं मरज़इयों के ऊपर लानत डालता हूँ। हमारी बराडों के ऊपर कई दफ़ा हुआ है, कई बंदे हमने पकड़े हैं, लेकिन वो ना चूंकि एक्सपीरियंस है, कुछ इतना अरसा 25 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, तो एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि बंदे की गुफ्तगू बता देती है बंदा क्या है, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसके सवाल के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें उस बंदे तक रसाई दे देते हैं कि बंदा ये है। नहीं तो ये सवाल मुसलमान के जहन में तो आ ही नहीं सकता, मुसलमान का ये लबो लहजा होता ही नहीं, मुसलमान के ये गुफ्तगू के अल्फाज होते ही नहीं। ये अल्फाज हैं कादियानियों के, ये लबो लहजा है कादियानियों का, ये गुफ्तगू कादियानियों की है, ये सवाल कादियानियों का है। अब समझे? तो पहचान जो है ना वो तजर्बे से, माइक म्यूट करना, शोर आ रहा है, ये तजर्बे से ये आएगी, ये ऐसे नहीं है। ये बड़ी आपको जो है ना इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी और कोई 100 200 400 500 कोई कादियानी से अगर गुफ्तगू हो, मुलाकात हो, गुफ्तगू हो, तो फिर आपको ऐसा ना एक्सपीरियंस होगा। ऐसे नहीं 1 2 4 5 10 से गुफ्तगू करके कख भी हथे नहीं आना। ये बड़ी लंबी चौड़ी आप मुख्तलिफ कादियानियों के जहन जब मिलाएंगे ना तो आपको कुछ कॉमन चीज़ें निकलेंगी कि ये कॉमन चीज़ें हैं इनकी। समझे कि नहीं? एक तो पॉइंट ये हल हो गया ना। अगली बात ये कि जब उस खातून, अच्छा पहला सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि ये कादियानी है, ये भी एक सवाल है। तो ये बाद में अभी मैं वैसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब किसी बंदे के बारे आपको कोई शक या शुबा हो जाए कि ये बंदा कादियानी है यार, फिर आखिर कुछ ना कुछ होता है। ऐसे शक नहीं, मुसलमान को शक नहीं हो सकता, फिर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला जरूर है। ये जो शक आया है ना, आया क्यों? कोई उसने कोई अलामत देखी, कोई उसकी गुफ्तगू देखी, कोई हरकत व सकनत देखी,
यानी कुछ तो ऐसा देखा कि ये शक आया, ऐसे तो आ ही नहीं सकता था। तो जब शक आ जाए तो फिर आपको पता है पुलिस वाले भी बंदे को शक की बुनियाद के ऊपर पकड़ते हैं, ठीक है, या मुखबरी हो जाती है, तो बाद में तहकीकात होती है तो वो बात निकलती है कि हाँ ये बात ऐसे नहीं ऐसे ही है। तो हम कैसे पहचाने कि ये कादियानी है? ये नहीं पहचान सकते आप, बहुत मुश्किल है। वो आपके ऑफिस के अंदर काम करता है, एक अरसे का काम कर रहा होगा, आप कभी जज भी नहीं कर सकते। लड़की आपके साथ काम करती है, कुलीग है आपकी, नहीं आप जांच नहीं कर सकते। वही जो आपकी कुलीग थी या कुलीग था, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप अपनी तबलीग बड़ी खुल के करेगा, फेक आईडी बना के, फेक पिक्चर लगा के, वॉइस एक्सचेंजर लगा के। हालांकि आप रोजाना शायद उसके साथ गुफ्तगू करते हो, लेकिन वो आपके दफ्तर में काम करता था या करती थी। आप सोच भी नहीं सकते कि बंदा तो यही है यार। रूटीन वर्क में ये आपके साथ आपकी तरह ही रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। मैं कुछ ये टिकटॉक की आईडीज हैं, इशारा दे देता हूँ, नाम नहीं मैं लेता, अच्छा नहीं लगता। लो जी, वो पहले कादियानी था जी, अब मुसलमान हो गया जी, तो उसने ना एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई और सोशल मीडिया पे उसने वायरल कर दी। अभी ये बड़ी साजिश हो रही है, वो बंदा अभी तक वो ही है। रोला है ना। ये बहुत से कादियानियों को हम जानते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ने छोड़ दी हुई है कादियानियत, लेकिन वो छोड़ी नहीं होती, रोले होते हैं, उधर भी रोला होता है। वो कुछ उनके अगराज़ो मकासद होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, उस वजह से वो लोगों को ये बावर करवाते हैं जी हम ने कादियानियत छोड़ दी है। एक बंदा मैं बता देता हूँ, AK शेख सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, और जो भी तकरीबन ख़त्म नबूवत का काम करते हैं AK शेख से वाकिफ़ है। AK शेख ने कादियानियत तो छोड़ी है, लेकिन कादियानी अकायद को नहीं छोड़ा। वो परवेज़ी बंदा है, मुनकरे हदीस है, और वो ही अकायद हैं उसके। तो वो असल में थोड़ा सा रोला हो गया था कुर्सी का, तो ये कह रहा था कुर्सी के ऊपर मैंने बैठना है, तो दूसरा कह रहा था कुर्सी पे मैंने बैठना है। तो कुर्सी की जंग की वजह से इसने फिर कादियानियत को छोड़ा था। ये असल में हुआ है। अब मैंने रिश्ता सेंटर खोला है, अल खातम मदनी रिश्ता सेंटर, तो उसका ग्रुप भी बन गया है, उसकी मैनेजमेंट जो टीम है वो भी तश्कील दे रही है। डॉक्टर तसद्दुक साहब जो हैं वो लड़कों के रिश्तों को लीड कर रहे हैं, और डॉक्टर उम्मे तैयबा साहिबा जो हैं वो लड़कियों के रिश्तों को डील कर रही हैं। सरपरस्ते आला मैं हूँ। अब हो ये रहा है कि रिश्ते बड़े आ रहे हैं, मैं तो सब समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि गेम क्या हो रही है। बड़े कादियानियों ने रिश्ते सब मिट किए हैं, अपने आप को कह रहे हैं मुसलमान हैं, और मैंने वो हलफनामा मैं आपको दिखाऊं कि हलफनामे के आखिर में मैंने, बल्कि ये ना, ये फार्म, ये सामने ही फार्म है मेरे यार, ये ना, ये फार्म हमने बनाया है। तो बहरहाल ये, अच्छा, इसके नीचे जो है ना ये हलफनामा आपको नजर आएगा, हलफ, वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। मैं हलफ देता हूँ या देती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके अकायदो नज़रियात के हामिलीन जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जूनियर को काफिर, लानती, कज़ाब जानता या जानती हूँ। सारे दरवाजे बंद कर छड़े, यकीन मनियो उन्होंने हलफ दे छड़े।
ہے قادیانی, میں جاننا نہیں جان سکتے, آپ پہچان نہیں سکتے. ہمارے جیسے کھلاڑی لوگ جو ہیں ان کو دھوکہ یہ دے جائیں تو آپ کیا شے ہیں, آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ رولے ہیں, بڑے رولے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. اسی تے گل دی تہ تک پہنچاں گے, رشتے ناتے دا مسئلہ ہے. ہم نے تو یہ رشتہ سینٹر بنائے اس لیے کہ ہمارے مجاہدین ختم نبوت یا مجاہدات ختم نبوت جو سنی, بریلوی, حنفی اور عاشقان رسول ہیں ان کو آپس میں چلو ایک کر دیا جائے. ہم نے تو اس لیے بنایا بھائی, ہم تو بال کی اتاریں گے کھال, لڑکی کی تہ تک بھی پہنچے گے اور لڑکے کی تہ تک بھی پہنچے گے اصل میں ہے کون. ہاں ایسے تو نہیں, ایسے ایویں منہ چکے تھے. یہ تو بڑے بھائی. اور آخری نبی جی, میں نے اس عورت سے پوچھا ہے کہ کیا تم آخری نبی مانتی ہو, تو اس نے کہا جی ہم ہر قادیانی کہتے جی ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. دنیا کا ہر قادیانی کہتا ہے, کوئی ایک قادیانی آپ ایسا نہیں لے کے آ سکتے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جی میں ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں, انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں یار اس کے اوپر, میرے پاس ادھر لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں, میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. مرزا طاہر کی کتاب بھی ہے, مرزا بشیر الدین محمود کی بھی کتابیں ہیں. تو انوار العلوم کے اندر بڑے رسالے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن وہ ختم نبوت کون سی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا تھا کہ وہ اصل میں خاتم الانبیاء اصل میں ہوں. یہ حوالہ میں دے دوں, ایک پٹاری کھولنا میں ذرا, ایک منٹ ذرا, پٹاری نہیں جنہ تک کھلنی تے حوالہ نہیں آنا, حوالہ نہیں آنا تے گل بننی نہیں ہے. کہتے ہیں نا موقع بھی ہے رسم بھی ہے. تے وہ کی یہی شعر ہے اے اسد, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, دستور بھی ہے. ادھر نا پٹاری کھول گئی ہے سجنا وے, لعنت پانی جے گج وج کے پورے بھار نال, پورے بھار نال. شیطانی خزائن جلد 18 صفحہ 212, ایک غلطی کا ازالہ. اچھا یہ جو کتاب اس نے لکھی تھی نا, ایک غلطی کا ازالہ, یہ اس سوال کے جواب میں تھی کہ ایک اس کا مرید تھا, وہ باہر کسی مولوی کے ساتھ اس کی مناظرہ ہوا, تو مولوی نے کہا کہ تو مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتا ہے اور نبی مانتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اس کو آخری نبی نہیں مانتا, نبی نہیں مانتا. اس نے آ کے مرزا قادیانی کو بتایا تھا کہ مرزا قادیانی آج باہر مولوی سے مناظرہ ہوا ہے, تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تو اپنے مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتا ہے, تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ نہیں میں اس کو آخری نبی نہیں مانتا. مرزا قادیانی نے پوری کتاب لکھ دی, نام رکھا ایک غلطی کا ازالہ. وہ غلطی کا ازالہ یہی تھا کہ میں آخری نبی ہوں. تو نے غلط مولوی کو جواب دیا, تو نے کہنا تھا کہ ہاں مرزا قادیانی آخری نبی ہے. سنیں گے جی, وہ کہتا ہے کہ بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو آئے تھے ایک خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ قادیانی یہ آیت پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ وہی آیت ہے. کہتا ہے یہ والی جو آیت ہے نا, میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم, بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. میں اوہی پنجابی میں کہیں تو او والا ہی خاتم الانبیاء میں ہوں اصل چ. اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں اصل میں. محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں, 2 پیدائشیں ہوئی ہیں. محمد ایک دفعہ پیدا ہوا ہے مکے میں, تو مدینے میں مدفن ہوئے, تو دوجی دفعہ محمد جڑا نا قادیان چ پیدا ہویا ہے. میں اوہی محمد ہاں جڑا سبت گنبد چ ستا سا تے ہن اٹھ کے دوبارہ آ گیا.
یہ ہے قادیانی عقیدہ. اس کے اوپر عاجز نے پوری کتاب لکھی ہے. چلو سانو اپنی کتاباں ہی نہیں لب رہی, لکھ کے بھول گئے ہیں. تے کتاب کا نام ہے قادیانی کلمہ. نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریے گا, مل جائے گی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لب جا کتنے میں استاد جی میرے کو پی ڈی ایف پئی ہوتی. اور پی ڈی ایف تے پئی ہے. میں کہ ادھر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہا ہی دیا ایک کری یار. یار ٹھہر جو موقع ہے تے رسم ہے, میں کتاب کڈ ہی لیواں. گودام چ پئی. ایک منٹ. استاد جی بھولن لگ پے نے اسد بھائی. نہیں پتہ کی صحیح گل ہے اسکائی ٹرینڈ بھائی, تسی یقین کرو کہ اسی پتہ کی کرنے ہیں. جی جی کاشی بھائی السلام علیکم. یہ وہ اسٹریم نہیں ہے ٹک وعلیکم السلام, ٹک ٹاک والی وہ اسٹریم نہیں ہے, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل, کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کریں. میں وہی بتا رہا ہوں. اسکائی ٹرینڈ بھائی آسان طریقہ کار پتہ کی ہے, ساڈی علمی قابلیت دے مطابق, ساڈی آج جڑے اسی ہاں, ساڈی علمی قابلیت دے مطابق اسی انہاں نوں نہیں ناپ تول اور پرکھ سکتے. پھر میں عاجز آدمی اپنے مینوں ذرا برابر بھی بھنک پی جائے نا دماغ دے وچ کہ کوئی معاملہ قادیانی ہے, میں انج اتوں دوڑنا جویں دوڑن دا حق ہوندا ہے, میں انج حقارت اپنے دل دے وچ پیدا کرنا جو واجب حقارت اس شخص دے اوتے جیڑا خاتم الانبیاء دا گستاخ اور جیڑا مرتد ہے, جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ڈاکو ہے. میں اس بندے سے جیڑی حقیقی نفرت ہے نا اپنے دل چوں پیدا کر کے کنڈا کر لینا وہ کولوں, وہی اصول بنتا ہے. کیونکہ استاد محترم نے ایویں نہیں گل کیتی کہ کوئی گل ہوندی ہے تے گل نکلدی, ایویں نہیں نکلدی. جی ہاں جی بسم اللہ ٹھیک کہہ رہے ہو جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی استاد جی آ رہی. جی استاد جی آ رہی بات. اچھا یہ نا دوسری کتابیں بھی اٹھا لایا ہوں میں. اچھا یہ کتاب ہے عاجز کی, اس کو لازمی پڑھنا ہے بھائی. یہ خصوصی طور پہ یہ سکائی بھائی آپ نے یہ کتاب استاد جی یہ کدھر سے, میں کیسے اس کو پی ڈی ایف پہ یہ مل جائے گی؟ پی ڈی ایف میں ہے. اور یہ کتاب بڑی چھپوائی تھی ہم نے, کوئی تقریباً 20,000 چھپوا کے فری تقسیم کی ہے. تو جی ٹھیک ہو مزید مخیر حضرات ہماری کتابوں کو چھپوائیں بھائی تو فری تقسیم یار لوگوں دے عقیدے بچ جان ہیں. میں نے تو یہ اپنی ساری کتابوں کے اندر یہ رکھا ہے کہ بڑا اچھے والا صفحہ, قیمتی والا, یعنی جو عام کتابیں جو چھپتی ہیں وہ اگر 100 روپے کی چھپتی ہے تو میں نے 200 والی چھپوائی ہے. یعنی سونا ستھرا کام ہونا چاہیے, پپو جہا کام ہے نا, مزہ آئے نا کام, ساڈا ختم نبوت کا کام ہے تو پپو جہا ہونا چاہیے. اچھا بہرحال جی, اس میں نے آخر میں قادیانی کتابوں کے سکین لگا دیے ہیں اصل حوالے. اس میں ثابت یہ کیا کہ یہ جو قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ سے مراد بھی مرزا قادیانی کو لیتے ہیں اور محمد سے مراد بھی مرزا کو لیتے ہیں. کتاباں تواڈیاں, دلائل تواڈے, دعوے تواڈے, ایک حوالہ بھی غلط ہوئے, منہ منگیا انعام دا اعلان کیتا ہے میں پہلے دا. کتاب لکھیا نوں ایک عرصہ ہو گیا, اج تک یہ ایک حوالے دا جواب نہیں آیا. دیکھو نا جادو وہ جس اینو کہندے, اچھا اے والا حوالہ بھی دے وچ ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, لوگوں کو انہوں نے کلمے سنا کے دھوکہ دی ہے. میں کل ہی وہ براڑ کے اندر دکھا رہا تھا کہ یہ جو سور ہے نا, وہ جب خلیفہ سور جب تقریر کرتے ہیں تو اپنے وہ سامنے نا کلمہ لکھا ہوتا ہے. یہ کلمہ اس لیے لکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کسی بھی مسلمان ہی ہوں جے, یار ڈبل ٹیپ کرو یار, شیئر کرو یار, کیوں ٹلے ہو گئے ہو تسی, ہوئے مر جاؤ تسی, ہوئے ایک تے چنگے تسی مجاہد ختم نبوت ہوئے, ٹلے ہو. تہاڈی دشمن تہاڈا ایڈا ٹائٹ ہے, وہ تہاڈیاں براڈاں اپنیاں نوں اے لے کے جاندا اوتے, تسی مر جاؤ کنج دے ہو, تسی نمونے ہو جے ہو. ਢਿੱਲੀ قوم نال ساڈا واسطہ پیا, قسم والی گل. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ڈبل ٹیپ ہوندا کوئی نہیں پیا, موت بھی قبول ہے. یہ ختم نبوت دا کام ہے یار, ساڈا کام ہے.
ਬੁਰਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੈਗਾਮ ਜਾਏਗਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਬਲਾਕ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯਾਰ। ਓਏ ਅਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਟ ਕਰਕੇ, ਢਿੱਲੀ ਕੌਮ। अच्छा भाई, किताबें मेरी आजिज़ की दूसरी भी काफ़ी किताबें हैं, तो वो भी पढ़ें आप। ये किताब है मिर्ज़ा कादियानी के बयान करदा ज़ईफ़ अहादीस, जिल्द अव्वल, यानी ये वो अरबी वाली हदीसें जो मिर्ज़ा कादियानी अरबी मतन के साथ, वो मैंने पहली जिल्द ये निकाली थी, उसके बाद मुझे फिर टाइम भी नहीं मिला और कुछ। वैसे तो ये शैतानी ख़ज़ाइन की पूरी मैंने वो करना था, तो ये शैतानी ख़ज़ाइन की पहली 3 जिल्दें गालबन, पहली 3 जिल्दों के अंदर जो थी ना अरबी मतन के साथ उसने हदीसें, मैंने उसको साबित किया। मैंने कहा ये हदीसें ही ज़ईफ़ हैं। ये पुत्र तू जड़ा लोगों को उल्लू बनाना है वे हदीसां सुना सुना के, जिवें मिर्ज़ा जूनियर जेल में करदा है जी। मतलब माइक ਮਾਈਕ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ? ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਾਤ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, असद ਔਰ भाई, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ उस्ताद जी मेरी स्क्रीन 2 लैपटॉप दिन से कनेक्ट ब्लॉक करो। हो रही है। समझ गया हूँ, ये मैंने सिर्फ उनको रेफरेंस दिया है कि उस्ताद मोहतरम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗਾਲਬਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਡਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਲੈ ਲਈ ਉਸਤਾਦ, ਚੱਲ ਤੇ WhatsApp ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, और बाकी सब अस्सलाम वालेकुम। मैं थल्ले जी उस्ताद जी। वालेकुम। आजिज़ की ये भी किताब है कादियानी कज़ाब अल मरूफ असू वल इकाब। अल्लाह फाज़ले बरेलवी ने रिसाला लिखा था मिर्ज़े कादियानी के रद्द के अंदर, उसके ऊपर जो अल्लाह ने फिर जो दलाइल दिए थे उसको मैंने असल स्कैन ये आखिर में लगाए हैं। मेरा ये छोटा सा काम ये मेरा बीच में शामिल है। फिर जनाब अच्छा और भी किताबां हैं पर जिन्नियां स्टाक च पईयां सन मैं चुक लिया वा। ये रिसाला हमारा माहनामा अल ख़ातम तकरीबन कोई 4 साल तक निकलता रहा है, लेकिन ये तुम लोगों की सुस्तियों की वजह और काहलियों की वजह से और नाअहलियों की वजह से ये अभी छपना ही बंद हो गया। जब तुम लोग तवज्जो नहीं ना करोगे फिर ऐसे ही होगा। ये जी मुजल्ला अल ख़ातम हमने निकाला था, ये देखिए कितना मोटा है, 1100 1150 सफ़ात का तकरीबन। और ये नाम देखिए अमीरुल मुजाहिदीन नंबर, अमीरुल मुजाहिदीन की सुनने के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी जा चुकी हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम और सबसे ज़्यादा अथेंटिक यही है, हमारा ही है, हमने निकाला। तकरीबन 1 साल राउंड बोर्ड लगा था इसको जमा करते हुए और इसकी तरतीब करते हुए 1 साल बाद, यानी अमीरुल मुजाहिदीन के विसाल के तकरीबन 1 साल बाद ये आया था। उनकी पहली बरसी के मौके पर हमने ये निकाला था। ठीक है जी, तो पूरा साल डबल टैप करें प्लीज, डबल टैप करो भाई, डबल टैप करो भाई, शेयर करो, डबल टैप करो भाई। तो ये बातें हैं
قادیانی آ رہے ہیں، آنے دو آنے دو آنے دو اور جانے دو. صحیح ہو گیا. اچھا ٹر گئے نے اپنے سکائی اتھی نے. ہاں بھائی کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی؟ جی جی استاد محترم میں انہاں چیزاں تو بڑا دور ساں، لیکن اے جڑی تساں ہن گل کیتی ہے میری مطلب میرے کناں نے بہت پہلی دفعہ سنیا ہے. پتہ نہیں میں کنے قادیانیاں نال اسی طرح ہی بیٹھا ہاں براڈ تے اور میں گلاں کرنا وا، بٹ اینی وے میں اے اوتے بالکل نظر رکھاں گا. اور تہاڈا بہت شکریہ. میں کافی عرصے تو یہ سوال پوچھنا چاہ رہا سا، تہاڈی براڈ تے آندا سا تہاڈے نال سلام لے کے تے میری جرت نہیں سی پیندی، میں تھلے چلا جاندا سا. اج میرا جھاکا پنجابی کہندے نے نا وہ کھل گیا ہے. تسی اللہ تہانوں سلامت رکھے. مینوں تہاڈے کو بڑا ڈر ہوندا سی، یا میں اپنی بیگم کو ڈردا سا تے یا میں تہاڈے کو ڈردا. لیکن آواز مینوں کٹتی محسوس ہو رہی ہے یہاں؟ نہیں آواز کٹ رہی ہے. اسکائی ٹرینڈ صاحب آپ ختم نبوت ٹائمز چینل کو، ختم نبوت فورم، یہ 2 چینل یوٹیوب پہ، ان کو آپ ایک ایک ویڈیو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. بڑی چیز ہے انشاءاللہ. آپ یار ہماری جی انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا. بہت شکریہ. اچھا اسکائی ٹرینڈ ایک منٹ بھائی رکو جانا نہیں. وہ جو آئے ہو تو کو خیر جھولی چ پا کے لے کے جاؤ. بسم اللہ. بسم اللہ. گزارش ہے کہ جیڑیاں کڑیاں ہوندیاں نے نا مسلمان، جو خواتین مسلمان ہوتی ہیں قادیانیت کو چھوڑ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، دونوں کے لیے مسائل اتنے بن جاتے ہیں. قادیانی لوگ ان کو سمجھ لیں کہ زندہ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور بڑے انہوں نے مارے ہیں. بڑی قتل و غارت دہشت گرد قوم ہے یہ. تو بڑے انہوں نے نا کاٹے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قادیانیت کیوں چھوڑی ہے. لڑکی جو ہوتی ہے، لڑکی اول تو بتاتی نہیں ہے، اگر بتا دے وہ تو جینا ہی حرام کر دیں گے. وہ کہندے نے کسی کتے نال اسی ویاہ دیاں گے لیکن کسی مسلمان دے نال تیرا ویاہ نہیں اسی ہون دیندے. تو بہرحال یہ مسائل ایک عرصے کے میرے پیش نظر تھے، تو ہم نے کوئی 2-4 سال پہلے بھی یہ پلان کیا تھا کہ ہم ایک ادارہ ایسا بنائیں گے جس میں ہم ان 9 مسلمان بچیوں کی تعلیم و تربیت کریں گے اور ان کو سہارا دیں گے، ان کو آسرا دیں گے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کو باپ کی محبت دیں گے، بھائی کی محبت دیں گے، اور ان کو احساس نہیں ہونے دیں گے کہ بھائی تسی کوئی اور ہو تے اسی کوئی اور. اور جب یہ ادارہ بن جائے گا تو اس کے فوائد یہ مرتب ہوں گے کہ پھر یہ ایک رستہ کھل جائے گا. بہت سی قادیانی بچیاں جو ہے نا وہ پھر اس ادارے کی طرف رجوع کریں گی، وہ آئیں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلے ہوندا سی، ہن پتہ نہیں اج کل ہوندا ہے کہ نہیں. بچے جدوں گھروں نسدے سن نا تے وہ داتا دربار جاندے سن، وہ پتہ سی اتنے 3 ٹائم روٹی لبدی ہے تے سون دی بھی جگہ ہے وے. ہوں سمجھ گئے ہو کوئی گل؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. جامعہ ختم نبوت للبنات نام رکھا ہے، اور اغراض و مقاصد میں نے بتا دیے ہیں. اراضی خریدنے کے لیے میں آیا ہوں، میں ابھی پاکستان ہوں، میں مدینے شفٹ ہو چکا ہوں، میرا جینا اور مرنا مدینے کے لیے ہے. تو صرف اور صرف اس کی اراضی، اس کی جگہ خریدنے کے لیے اور اپیل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں کہ چلو میرے ادھر جانے پر ہی شاید کسی کو کوئی احساس ہو جائے کہ یار مبشر شاہ اتنی دور سے آیا ہے، مدینہ چھوڑ کے آیا ہے، اور جس کام کے لیے آیا ہے تو یار اس کا مدد کرنی چاہیے اس نیک کام میں. تو یہ جگہ بنانی ہے بھائی، ہم نے جگہ خریدنی ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے اجازت دیں، مجھے بڑا اچھا لگا ہے دوبارہ آپ سے سن کے، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے لازمی بتانا ہے. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. خدمت بتا دیجیے میں نے کوئی انوکھا تو نہیں بتانا. یہ آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے. میں نے خدمت بتا دی ہے. جی بالکل
मुझे जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं अगर मसला है तो मेरी जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। स्काई ट्रेंड को याद रखिएगा और इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गुजारिश ये है कि मुझे बड़ी दुनिया कहती है शाह जी कोई खिदमत हुई तो बताइएगा, वल्ला मैं तुम सच्ची कहना पे, वल्ला वल्ला मैं तुम सही कहना, बड़ी दुनिया कहती है मैनू शाह जी कोई खिदमत होया सानू दस्या जी, और वल्ला अज तक किसी ने नहीं किया अपनी जात वास्ते, कदी नहीं किया कोई साहब। मैं ऑनलाइन बैठा मैं बोल रहा कोई है तो आके दस दे बई। हाँ एक दफा होया है शायद कि मैं कर्ज लिया, वो भी मेरा शिगिर्द सी, ਉਹਦੇ को कर्ज लिया है, एक दफा होया। गड्डी लैनी सी मैं मदीने ते फिर कर्ज मैनू चुकना पिया ते कदी भी नहीं होया मतलब मैं कोई अपनी जात आस्ते किसी नू। हाँ दीन दे कम्मां आस्ते ते यार असीं करांगे ना यार। ਉਹ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਐਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो ये जो मुझे आके कहते हैं ना कोई खिदमत हो तो खिदमत बता दे देती हूँ कोई तो कोई नोटिस मैं दिया यार है, कोई लेटर लिख के भेजा, खिदमत दस छड़ी है करना तो हूँ तुसा ही है ना। हर अपनी बुराड़ के बाद मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि हुने कोई जवाब कोई मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, सुन मुन बिल्कुल सुकून तारी है इससे। मैं कहता हूँ 2 करोड़ रुपए की जगह है, अगर 200 बंदा मिलके भी 1-1 लाख भी करेगा ना तो 2 करोड़ एक दिन में हो सकता है। तो हम अगले दिन ना जगह ले लें, समझ आई कि नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया इसके मुतल्लक कि तकरीबन कोई 9 लाख तो कुछ हज़ार जमा हो चुका है, मज़ीद का इंतज़ार बाकी है। और मुझे कल ही वो जिस बंदे को बीच में डाला है जगह के लिए, वो कह रहा था कि वो सानू बार बार जगह असी होल्ड ते कराई है तो बार बार कहता की करना जे मैं बेचनी है, जो मंजूर फिर मालका नू की कर सकते हैं जे विक गई या टुर गई। जगह बड़ी कमाल दी है, उसको तकरीबन समझ लें कि शहर तो ये पूरा गुजरांवाला तो लगता ही है, मेन रोड लगता है, फिर पुरसकून जगह है, फिर जनाब साफ सुथरी जगह है, सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा अच्छा है, कई एतबार से यानी वो मुझे कमाल की जगह लगती है। क्योंकि बच्चियों का ये मसला है तो सेफ जगह होनी चाहिए, कई चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना है। अबू से है ना जी उस्ताद मोहतरम हाजिर, समझ आई भाई कोई गल जी जी उस्ताद मोहतरम सुन रहे। ए आसफ है साडा, यकीन जानो बड़े बड़े काम करता है माशाअल्लाह, अल्लाह इनू बड़ियां जज़ावां दे, इहदे वास्ते बड़ियां दुआवां कीतियां, बड़े बड़े काम इन्हें किए ने, किसी नू एक हाथ नू दे के दूजे हाथ नू पता भी नहीं है इंज दे। बस ठीक हो गया इंज ही, बस चल ही रहे। अगर चे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। कलर लइए भाई,
आ जाओ भैया। नहीं आए? 2-3 बातें। इधर रियासत साहब ने लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी, की हाल चाल है? थोड़ा ठीक हो? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी माशाल्लाह बड़ा हुसन लेके आए हो मदीना पाक तो। हाँ जी, ਤੇ ਸਵਾਲ से शाह जी मेरा कोई नहीं, इन्होंने अपने मोडीनेटर साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਬੂ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਊਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਓਏ ਭਾਈ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਰੱਖਿਓ। ਕਾਸ਼ਫ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਕਾਸ਼ਫ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਐਡਮਨ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁਰੀਲਾ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮੂਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ। अच्छा चलो मैं अगले कलर ਨੂੰ ਲਵਾਂ भाई। ये लास्ट कलर ने भाई, ब्रॉड एंड करनी है मैं। आ जाओ जी, आ जाओ। चले गए? बस चले गए। चलो जी, आप हजरात में से किसी ने कोई बात करनी है तो कर ले, फिर ब्रॉड खत्म करते हैं। जी उस्ताद मोहतरमा, जो ये तमाम हुसैन की शहादत से अगर कोई ब्रॉड हमने करनी है तो उसका ऐलान अभी फरमा दें, शाम को अगर करनी है ब्रॉड इस हवाले से। असल दे विच ना थोड़ा जिहा रौला है बनिया में कि मेरे ना दाड़ दे विच हो रहा दर्द। उस दर्द की वजह तो जबड़ा पूरा दर्द कर रहे है, सिर दर्द कर रहे है। हुण समझे हो? मेरे को ना असल ते दिल ते बड़ा है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਕ ਦੀਏ ਫੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਮਾਂ ਕਰੋ, ਬਰਾਡਾ ਕਰੋ। शाह जी मैं कुछ कहना चाहना, माजरत है मैं बात कर चल रहा थोड़ी। जी 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 शाह जी, 1 महीने बाद मेरी तरफों 1 लाख रुपया आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। माशाअल्लाह। मेरी तरफों मैं लाइव बैठ के गल पे करदा जे ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 1 ਲੱਖ रुपया ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਰਹਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਸੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਦਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਫਨ ਪਵਾਉਣਾ ਜੇ ਅਗਰ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ, 6 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ, 1-1 ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਚੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਦਾਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ ਚੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਦਾ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਨਾ ਫਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਲਨ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਛਾਪਰ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਚੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ
टीन डब्बा वेच, रद्दी अखबार वेच, नैलन दियां जुत्तियां वेच, ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਬੇ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਿਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਮਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ पे ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ यार। आज वास्ते काफी भाई इतना रब रखा, रात को मिलते हैं, हो सकता है ये हमारे सारे साथियों को फॉलो कर लीजिए भाई, फॉलो कर लीजिए। तो ये सारी ब्रॉडें करते हैं और हर एक अपने अपने फ़न मोल है और माहिर है, तो हर इनकी ब्रॉड के ऊपर एक नया ही जायका मिलेगा, नया इल्म मिलेगा और नया ही कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। आज इसको भी फॉलो कर लें, हमारे YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। हमारी ये जितनी भी ब्रॉड्स होती हैं बशमूल मेरी, इनको लड़कों को भी मैंने तंबीह की हुई है कि अपनी ब्रॉडों को रिकॉर्ड करके अपने अपने YouTube चैनलों के ऊपर अपलोड किया करें। तो मेरी तो होती ही होती है, अभी भी रिकॉर्डिंग लगी हुई है और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। साहब का भी जितनी ब्रॉडें हुई हैं हमारा रिकॉर्ड मुकम्मल मौजूद है, ठीक है जी। हम कोई अपनी चीज़ मिस नहीं करते, क्योंकि कुछ शैतान लोग फिर होते हैं, वो बाद में वो कटिंग को ले करके वो कुछ बात का कुछ और बना के पेश करते हैं। तो इसलिए हम रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई हमारी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक हो गया ना। रब रखा जी, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।